प्रयच्छामि सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोते। ओम या फलनेर्या फला पुष्पायाच पुष्पिणी विरुधपारयिस्मः ओढधीर्तिमातरस्तद्धो गणपर्णदति दुर्गाणि विश्वा नावे वसन्तं दुरिता जग्नि तामग्निवर्णान्तपसा ज्वलन्ते। ओम या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायी सप्तिदा नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम या देवी सर्वभूतेषु चेतने तविधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपिणी चंडिका दुर्गायै नमः। मनोरथां प्रार्थयामि। ओम तस्य श्री कृष्णार्पणमस्तु। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि। गुरोरनुज्ञया एतान् भक्तजनान् उद्दिश्य वर्षे वर्षे कर्तव्यतया अद्यानुष्ठिता महागणपति होमेन चंडिकायागेन कर्मणा सर्वदेवतात्मिका श्री महागणपति सहिता चंडिका दुर्गा शारदांबा प्रियदाम्। ओम तत्सत् श्रीरामकृष्णार्पणमस्तु। May Sri Chandi, the Divine Mother's compassion, protect and guide the monks and devotees of our Mangalore Mutt as well as the devotees of the whole world. May she grant them strength, purity and peace. May their lives be filled with devotion, harmony and selfless service under the loving care. In the Sri Chandi, there is a prayer. Taya vistijate vishwam jagat etat characharam saisha prasanna varada nrinam bhavati muktaye sa vidya parama muktehe heturhuta sanatani sangsara bandha hetuscha saiva saiveswari.